Major Maria Lisa Brillo Fuente, no, the Acting Chief Provincial Administrative Resource Management Unit, and formally, I am the Women and Children Protection Desk Officer of the Iloilo Police Provincial Office, and I am a recruit of Class 2005 and a lateral entrance of 2000. And I am in 20 years in service. In my 20 years in the PNP service, I held various designations in Iloilo Police Provincial Office. I had been designated as Deputy Chief of Police, naging Chief of Police man ako sa mga Banwa sa province of Iloilo, naging Women and Children Protection Desk Officer man ako, as naging Acting Chief Provincial Administrative Resource Management Unit. And isa sa mga challenges in-encounter ko is that overcoming sa aton nga strength stereotyping. Ay the misconception nga mas mabasko kung lalaki ang nagapungko sa isa ka banwa, no? So the misconception nga mas maiso kung ang hepe mo sa kanila. However, I don't just try my very best. I do my best. Hasta nga in-obra ko twice as hard para ipakita ko, i-prove ko sa aton ng mga community, sa aton stakeholder, and especially sa aton ng LGUs nga deserve man naman yung mga kababaihan na magpungko sa aton banwa kag mag-lead man sa aton as regardless sa amon nga genetics. I lead through competence. Kung kabalo ka kung ano pinaobra, kabalo ka man sa professionalism. The mere nga pag-uniform mo, respect na kung snappy ka ng klase kang magdaway, magsuksok sa uniform. Snappy man ang pagtulog sa imo, sa imo mga subordinates. Women, kung ang kababaihan, bring critical perspective, especially sa restorative justice and community relation. I've been sa WCPD for how many? Half of my career is sa WCPD. Kaya nakita ko ang mga kababaihan, ang mga investigador na to, nga grabe gid siya ang ila nga ang paumot, especially in handling cases of children, especially kung mga abused children, grabe gid tanan-tanan nga skills ginahimo nila para nga makuha nila ang gusto nila. Yes, no, isa lang mabal ko, never apologize for your presence. You are not there to be one ka boys. You are there to be a professional police officer. No, focus sa training, stay physically and mentally sharp. Find a mentor na makabulig sa imo para mag-grow ikaw as police officer. 20 years serving in the PNP, no, women empowerment sa akon is means agency and choice. It is the ability of the women to stand on their own, near and heard without gender being able to light, no. Regardless sa rank naton for 20 years, try tungod sa kababaihan naton, pinaprotektahan naton ang mga vulnerable and creating path for the next generation, no. I've been sa WCPD and may ara kami mga activities to empower aton ng mga kababaihan, which hindi nga mga initiatives or best practice naton sa aton nga Women and Children Protection Desk is nakabuligid sa aton, especially sa abused women naton na ina-empower naton yung mga abused women naton. Kaya nga nakita naton na regardless man, no, kung ano mang problema nila,